शाढ़ी रे उत्कलर गाथा उत्कल दिवस पई सोनपुर जिलार जड़े बुणाकार प्रस्तुत करिसेंती एमिति एक शाढ़ी जेउथिरे रहिछि समृद्ध उत्कलर सकल छाप जेमिति कि एथिरे बुणाकार श्रीमंदिर कोणार्क मंदिर खंडगिरी गुंफा सांगकु ओडिशार नौवाणिज्य परंपरा सह विभिन्न लोक नृत्यर छाप काहाकु भी से छाड़ी नाहंती। ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶାଢ଼ୀଟିକୁ ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ପାଖାପାଖି ସମୟ ଦେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସୁବଳୟା ଟିକିରିପଡ଼ା ଗାଁର ଶିଳ୍ପୀ ବିନାୟକ ମେହେର। ପୂର୍ବରୁ 2017 ମସିହାରେ ଚମତ୍କାର ୱାଲ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରାଜ୍ୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ବୁଣାକାର ବିନାୟକ ମେହେର। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ସିଧାସଳଖ आलोचना करने आम सहित वर्तमान जोड़ी सुवर्णपुर प्रतिनिधि रवींद्र होता। रवींद्र, गोटे शाढ़ी रे उत्कलर गाथा ओडिशार संस्कृति ठारू आरंभ करी परंपरा नौवाणिज्य ऐतिह्य कीर्तिराजी सबु किछि स्थान पाइछि। तो मन को केमिति आसिला जे एभली एक शाढ़ी तैयारी करा जिवो? आपनक सहित बुणाकार भी उपस्थित अछंती, तांको प्रश्न पचारंतु। निश्चित भाव में मंदाकिनी आपण देखुले उत्कलर गाथा यही शाढ़ी छाप रही आप तो देखुले किभली भाव में बुणाकार सिद्धहस्त बुणाकार सुवर्णपुर जिलार से यही शाढ़ी तार छाप पकई निश्चित भाव में पुणी थे किभली रही कोणार्क कहतु आप नौवाणिज्य परंपरार कथा कहतु प्रत्येक उत्कलर प्रत्येक स्थानित करछंती बुणाकार एवं एटा प्रस्तुत करबाकू तयारी करबाकू 2 मास समय लागिछि। जे रहिसंती बुणाकार विनायक मेहर तांको सहित मते अधिक आलोचना करबा। आम सहित बुणाकार रहिसंती निश्चित भाबे तांको मन को केभली एक एभली एक प्लान तांको सहित अधिक आलोचना करबा। आंको टिके कहिबे केंति करी एंता चिंता टे कोले गुटे साड़ी बुनबार लागि एटा हम पिला माने विनायक मेहर मोर बापा का नाम वासुदेव मेहर। तो पिला माने बसिकी बापा तुम्हें तो गोड़े काम करुछ तो इता पूर्वर आम अष्टनायिका बोलिकी गोटे शाढ़ी करूँ रास बोलिकी कराई गीत गोविंद स्वर गरल खंडन मामसेर सिमंडन ये पद्य देकी सेटा गोटे शाढ़ी कराई गोटे जोग पाल्टी कराई आम माने अवार्ड माने होइछे गुडा शाढ़ी देकी। तो छाप केन केनटा अच्छे उत्कलर काना देइछन एवं एंता गुटे चिंता कारी कोले केन पाइले आइडिया तो से पिला माने कहले मते इगुडा तो कलो हमर उत्कल के नेगिरी काना गुटे कइ पारबो काम कहले मैं उत्कलर काना मते गुटे टिके दर्शावे आने हमर उत्कल देश जते बेले जथा जगन्नाथ मंदिर बिरजा मंदिर कोणार्क मंदिर हम लिंगराज मंदिर हम गला नौ आगे होता नौ वाणिज्य आम तंत्र के नहीं गोटे तार कसी काम गोटे से गोटे सुंदर काम केते कहले तो मुई से गुड़ाक मुझे ड्राइंग पहले करसी आम ग्राफ पेपर रे से गुड़ाक टे खोजी बसली माने से फोटो गुड़ा खाली कथार सीना हो गला फोटो गुड़ाक दरकार आमको से फोटो गुड़ा केन छुआ पाठ पढ़ुचे तानु केनटा पाइछे केनटा केन पाइछे एंदा से गुड़ा आनिकरी केतना फोटो भी देखी आनीचे सेटा देखिरी ताके ड्राइंग करा हला से ड्राइंग रु आपण गुटे लेखा लिखिछन उत्कल कीर्ति उत्कल देशर कथा गुटे लाइन दे लिखिछन काना लिखिछन सेटा केनु पाइले से लाइन टा ठीक कहबे? एटा मुई सुनिथिली बुझले बोले से सुनिथिली सेटा मोर चिंता हला जे अंता गुटे विषय रे एटा दबार कथा माने केते को प्रवचक है गुडा कहसन प्रवचक मान को सुनिकरी बोले सेटा एटा पद्यटा देथिली आम जन्मभूमि उत्कल देश उत्कल कीर्ति अटे अशेष। हाँ वर्णबोध पढ़ी वर्णबोध पढ़ी खुशी लगला से पदरा इना जोग भाव गोटे श्लोक माने संस्कृत रे दिया देशानाम भारत श्रेष्ठ देशाना भारत श्रेष्ठ हमको कहबे ई साड़ी प्रस्तुत करबार लागि केते समय लागिथिला बांधन ग्राफ कोन बांध कोन साड़ी बुना कोन केते समय आपनकर संगे की सहयोग करथिले? सहयोग तो करिछ बह माने करिछ आ समय जहा लागि छे मुई लागि किरी कले मते 2 मास लागबा किंतु बहुत दिन लागि छे एटा 2 मास ने नहीं पारी मते बहुत दिन लागि छे एटा प्रथम गिरी आरंभ करके करिछे मते 4-6
ମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକିରି ଏସବୁ ଆମେ 4-6 ମାସ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଲଗେଜ କରି ବସିଲେ 2 ମାସ ଲାଗିବ ମତେ। আমার পাখে যা খবর রয়েছে আপন আগরু বি রাজ্য পুরস্কার পাইলে হস্ততন্ত্র পুরস্কার কাଣା প্রস্তুত করলে কেমতি পুরস্কার পাইলে কবে এবং আপন খালি না আমার পাখে যা খবর আছে আপনার পরিবার অলগা মেম্বর মানে বি বিভিন্ন হস্ততন্ত্র পুরস্কার পাইছেন কবে? ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ପାଇଛି ଆମ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନ୍ୟାସନାଲ ମେରିଟ ଆଉ ତାପରେ ବହ ଗୋଟେ ପାଇଛି ଆମର ଷ୍ଟେଟ ଆୱାର୍ଡର ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଛନ୍। ବଡ଼ ମଝିଆ ପୁଅଟେ ପାଇছে ଆୱାର୍ଡ ଗୋଟେ ତାପରେ ପାଇছে। ମତେ କହିଲେ ତୁମର ଲାଗି ଖାଲି ତୁମେ କହୁଛ ତୁମର ଲାଗି କରା ନାଇଁ ହେବାର ବୋଲିକିରି ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ମୁଇଁ କହିଲି କରବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କର ସେଟା 2017 ମୋଟା ଗଲା ଗୋଟେ ହେଇଛି ଷ୍ଟେଟ ଆୱାର୍ଡ। କାଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ 2017 ଯେନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି? ୱାଲହିଂ ରେ କରାହେଇଥିଲା। ସେ ୱାଲହିଂ ରେ ଆମର ଏ ଉତ୍କଳ କୀର୍ତ୍ତିର ସବୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଜି କେନ୍ତା ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଏଇଟା ଆପଣ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବେ ଟିକେ? ହଁ ତ ଏଇଟା ଉତ୍କଳର ଜିନିଷ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଆଜି ପାଳନ କଲେ ଏଟାକୁ ଦର୍ଶାଇଲେ ଭଲ ଲାଗବା ବୋଲିକି ଏଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଏଟା ଆଜି ଏଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଦେଖାଇବା ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଟା କରାହେଲା। ଏଇ ଯେନ୍ ଜିନିଷ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ ଏଇଟା କେମିତି ଏଇଟା ତାର ଇଏ ଲାଗି ବାନ୍ଧବସ୍ତ୍ରରେ ପକାବାର ଚିନ୍ତା ଦାଦା ଆମେ ବାନ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ଆସୁଛୁ ଏଇଟା ଗଲେ ଗଲା ହେଇପାରିବା ଚିନ୍ତା ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ଯେ ସେଟା ଆମର ପାଟ ସୁତାରେ କରିକି ବାନ୍ଧିକି କଲର କରିକି ଆଉ କାଣା ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଆଗକେ ଆଉ କାଣା ନୂଆ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି କହିବେ? ହଁ ଅଛି ବହୁତ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି। ମୁଁ ଥରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଗଜ ଉଦ୍ଧାର ଗୋଟେ ଲେଖମା ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖମା ମାନେ ମୋ ପିଲାଦିନରୁ ବଡ଼ ହେଲା ବେଳେ କାଣା କାଣା କରିପାରିଥିଲା ମନୁଷ୍ୟର କାଣା କାଣା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେନ୍ତାକିରି ଖେଳିଥିଲା କେନ୍ତାକିରି ବୁଝିଥିଲା କେନ୍ତାକିରି ଚାଲିଥିଲା କେନ୍ତାକିରି ମାନେ ପାଠ ପଢି ଯାଇଥିଲା ଏନ୍ତାକିରି ତାର ଯୁବାନ ସମୟ ତକ ଯାହା କରିଥିଲା ପରିବାର ତ ସେଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଅଛି। ତାପରେ ଗୃହିଣୀ ବୋଲିକିରି ବହଟେ ଘରକେ ଆସିଲେ ସେ କେନ୍ତା କରିବା କାଣା କରିବା କେନ୍ତା ସେବା କରିବା ପଇସା ହେଲେ କାଣା କରିବା ଗୁଡାକ ଆମର ଚିନ୍ତା ଅଛି କରିବାର ଲାଗି କିନ୍ତୁ ବୁଣୁଛନ୍ ବି ନିଜେ ଗ୍ରାଫ୍ ବି ନିଜେ କରୁଛନ୍? ହଁ ମୁଇଁ ଗ୍ରାଫ୍ ବି କରସି ନିଜେ ବୁଣିସି ବାନ୍ଧ କରସି ମୋର ବୁଣା ଟିକେ ମଠ ହେଇଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଛି ତମେ କେତେବେଳେ କେନ୍ତା ଟିକେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଲାଗି ଲୁଗା ଦିଅ ବୋଲି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ହାତ ଆଗେ ଆମେ ବୁଢା ହେଲୁନ ଆର ହେନ୍ତାକିରି ହାତ ଚଲବାକେ ଆଗରେ ଲେଖା ହେନ୍ତାକିରି ହେଇଯାଉଛି ସେଟା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ଦାକେ ନେଇ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ବିନାୟକ ମେହେର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବୁଣାକାର ସେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଶାଢୀ ବୁଣିବାରେ ନୁହେଁ ସେ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେ ନିଜେ ଗ୍ରାଫ୍ କରନ୍ତି ନିଜେ ବାନ୍ଧ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ବୁଣନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ବୁଣାକାରଙ୍କ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଯେ ଯେହେତୁ ପାଖାପାଖି 2 ମାସର ସମୟ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା ଏଥିପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡିଛି ଏବଂ ଖାସ କରି ଯେଉଁ ଶାଢୀର କଲର କମ୍ବିନେସନ ସେ ବାଛିଛନ୍ତି ଇଏ କଲରର ଅର୍ଥ ସେମିତି କିଛି ରହିଛି କି ଏବଂ ଏହାରି ଭିତରେ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଆଇଡିଆକୁ ନେଇ ସେ ପ୍ଲାନ तैयारी करथिले एभली एक साड़ी तैयारी करिया पे? निश्चित भाव आमको टे कहबे शाढ़ीटा जेन तैयारी कले आपण 2 मास समय लगी केते चैलेंजिंग थिला केंदी प्रचुर टाइम निहाती लगी एवं जेन कलरटा एंता गुटे कलरटे केंता चिंता कना माने हमर गुटे चिंता थाई केन कलरटा केने देले टिके सो दिसबा करू जदि सो ना हेले तार कर्तव्य ना हेले कलर हे साइला पर काना আছে का देखलो जे कलरटा के देले भल लागबा ना 3-4-5 कलर करवार इच्छा थिला किंतु पहले गुटे कलर करके करू काना हो जे गुटे कलर करके ना हेले 3-4 कलर करवार इच्छा थिला करी नहीं सेटा टिके कहबे जेहेतु उत्कल दिवस के दृष्टि रखी के हम प्रस्तुत करिजु समय कम केनते परिश्रम थिला टिके तैयारी करबा लागि केनता परिश्रम थिला बहुत परिश्रम थिला एटा तो माने उत्कल दिवस के हम केनता कि प्रस्तुत करबो बोलकी से विभिन्न कलर करवा लागि हमको हमर समय ना हला से कलर गुडा करथिले काना हिथाय त केनता दिसथाय त सेटा तो कहि ना हेबा करू काम हमर केते बिगड़ी भी जाउ छे ठीक सब हो जे केनता गारंटी नै न हमर कलर करबाटा ठीक भी हो जाउ छे केते अठिक भी हो जे इतार किछि ठीक ना केते खर्च केते हि तो टी कहि परबे खर्च ने हमर परिश्रम खर्च तो बहुत किछि है जे हेगड़ा कहबार महा मुश्किल दे हाराहारी एटा के तो आजिकली पाट ओजन करके सब इटा किना हो जे साड़ी के केते ग्राम रो सूता लागि छे केनता पाट वस्त्र टी कहबे इतर हां
एटार माने टाणी बोलिकी गोटे अच्छे से लगी 200 ग्राम और जेनटा कि बुणा होचे से लगी 300 ग्राम लगी 500 ग्राम रे शाढ़ीटा प्रस्तुत निश्चित भाव मंदाकिनी आपण निहाती शुणुथिले भाବରେ रवीन्द्र ଯେମିତି ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମର ସହିତ ଗୋଟିଏ ଶାଢୀରେ ହିଁ ଉତ୍କଳର ଗାଥାକୁ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଏହାରି ଭିତରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଯେମିତି ସେ କହିଲେ ଯେ ଗଜ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ ଗୃହିଣୀ ହଉ କିମ୍ବା ମୋ ପିଲାଦିନ ହଉ ଏଭଳି କିଛି ଆଇଡିଆକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଶାଢୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନେଇ ଆସିବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର तमाम आलोचना पाए।